Ya, bahasa niya ba? Pwede sa mong jacket. Bitaw para kuha na. Oh. Sa helmet. Aw. Pwede sa imong helmet. It's antibacterial. Kaya pwede sa imong jacket or shoes. Disinfecting kuha na siya. Yes. It's Kwento na antibacterial. last week. Sige, sige ma'am. Ganang t-shirt oh. Ay, tanawa. T-shirt. T-shirt. Nice small.